Ayan guys, Efren Bataries po ang tumitira guys ha. Sumali sa tournament sa Tagum. Grabe naman talaga si Efren Bataries tumiro. Efren Bataries ha, ng Mindanao. Grabe naman talaga. Ah, baliwala lang. Pinaikot ang bola guys. Efren Bataries. Ang kalaban po guys ay si Vice Ganda ng Davao, Banban Edorisi. Parehas po ang laban nilang dalawa guys, parehas. Grabe naman at chok makikira si Efren Bataries ng Mindanao. Grabe naman talaga. Ah, hala. Hala. Grabe naman, tampar naman upira ang singko. Grabe naman talaga. Efren Bataries parating na. Grabe naman talaga. Ah, ginanon lang. Ano? Grabe naman tira si Efren Bataries kesa. Kan sa uno? No. Ah. Grabe, di pala tira si Efren Bataries kesa. Ah, sambulan na lang, oh. Sambulan na lang, titirahin. Ayan, Win! Amay! nalo si Efren Bataries. Efren! Efren Bata! Do, anong masabi mo doon? Grabe ang tira mo. Wala, mahirap talaga yung misa eh. Ha?